sa drive. So, for example, open in a new folder, edited video or any video na inyong isubmit in the future. So, naka-ready ang drive ug asa nga folder. For example, mani siya ako ang file, dili ako siya butang. So, mag-file name ko sa akong name. Right click new folder, example Karen. So, create, double click, and then pagkatao na ko ito akong file, akong i-drag. So, i-drag lang na ko na siya. So, uploading na here. So, after ana, upload na ang video. So, right click lang or i-click ni 3 dots and then share, tapos copy link, tapos manage access. Since restricted na ang default setting, ana, i-click ning arrow down and then anyone with the link, tapos copy link, and then send dayon ninyo where do you want to send, like 3 sa taon basic. That's it. Thank you.